ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରି। ଚଲ ଅନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ହଉନି ଏବେ ଖରା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ନାଇସ୍। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଗରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ବିରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ। ଆଉ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହଉଛି ସାପୁଆ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଗେରା ଏବେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ସାପୁଆ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ। ରାସ୍ତା ଟିକେ କଚରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡି ଗୁଡିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଆସୁନି। ଆଉ ସେଇ ଉପରକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଉପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗାଡି ଭିଡୁନି, ଜଳ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଭୋଜି କରିପାରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯାଇକି ସାପୁଆର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଭୋଜନ ଟେମ୍ପୁ କାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଟେମ୍ପୁ ଥିବ ଇଆଡେ ନା ଇଆଡେ। ଇଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଘର ବଗେରା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଜଗିକି ରହିଛୁ, ଏଇଠିକି ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ, ନହେଲେ କାଳେ କିଏ କବ୍ଜା କରିଦବ। ହଁ, ଇଏ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗରେ। ଏଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି। ଟିକେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପବନ ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। ଆ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। ଏଠି ମତଲବ କରେଣ୍ଟ ବଗେରାର ବି ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଚାନଚି ପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି। ଟିକେ ସଫା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ନଜାରାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ୱାଓ। ସେଟା କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ଇମାଜିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିପୁଲ କାଟୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଡୁର ହାତଟା। ଏଇଟା ଛତୁ କଟା ହଉଛି, ଛତୁ କଟା ତିଲୋଚନା। ଆମେ ପିଉଛୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ନଟ୍ ଆଲକୋହଲ, ଓକେ। ଦୂରରୁ କରିବ ନା ପାଖରୁ। गुड्डू चिकन पकड़ा मास्टर जीतू को हेल्पर जगन छोड़ा छोड़ी ढाड़ा ढाड़ी एटा चिकन का छोड़ा मस्त पागोड़ा अबे को सका खाइबिन लुड़ा लुड़ा दे खाइया ता पुक कांदी हाला नाही भाई आइले 30 दिन हला ग्रुप रे गप्पु दिलु पर दिन इच्छा हला काली कलेक्शन करू आजी बोची करू ले चिकन पकड़ा खाजो आ कि समरे भात ना ये को नाळ पाणी आम जानि पार न एक्चुअली महाशय जनक हमको झरणा ना गई ठकी जिंदी मगे नाही पानी भी मगे भी हबनी
ना कौन निगानंद ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଢାଳିଲେ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବୋହିବ। हाँ सैया देखि पारदुए सेइडा झरणा एइडा को कहउजंदी झरणा बोली कौन कह जब आपण माने ही डिसाइड करी कहंतु कमेंट रे बतांतु ओके करनी भाई आमे झरणा देखि आस्तिलु होजी तू रसिकात्री झोरानर एक्सपीरियंस केमिति थिला भाई बासन मजा पानी भी बहुत भीड़ रे जीव एक्चुअली एटा निगानंद कहिदिला मुटी कॉपी कर देली झाड़ा बस की छंचिले भी आठु बेस बनी जीव सॉरी सॉरी गाइस नाही मुड़ी वाला कथा कहूची खराब भाईबनी आसोनी गवानंद गुरु ताडू भला ई ऊपर रो व्यूडा अछि मस्त अछि ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଇ ଚାଲୁଛି ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଦେଖିବୁ କୋଳିଆ ଲୋକେସନ ବାଦଲ ଆସି ବାଡେ ହଉଛି बादल तार बाडे होजी हे बादल ले बस ଗୁଡୁ ନାଇଁ କର ଯେ ତାକୁ ଦେ ନାଇଁ କରାଟ ଦେଇ ନଥିଲା ପରା କହିଥିଲୁ ଗୁଡୁ रास्ता चलो ना देखंतु एटा होजे सापारा पूरा डैम आ एटा सनसेट टाइम रो सीन ना आपण माने देखि पारे बहुत सुंदर है जी पहाड़ अछि आमे जाउ छु बाइक रे म आपण को बुले दउ के सापुआ डैम बहुत बड़ अछि बस बस हाई स्पीड एई तळे आमे सेपडे भोजी करथुलु देख पारथु ब्राइटनेस बढ़े दौजे आपण मानू पाए बहुत अधिक होला टिके वेट हां नाउ इट इज ओके हमें सही तळे भोजी करथुलु जो पिंडी गुडा थिला आ एपटे डैम टा देखंतु केते सुंदर शीत दिन आसीबे एन्जॉय करके जिबे एबे रास्ता भी भलो नाही एडी टिके वर्षा पई खराब हे जाई व्यू पूरा एक नंबर एबे देखि बारे तळडा रास्ता पूरा हे जाई आगुर माटी थिला पांडेन सर रूपांतरीकरण कर जंदी नवीन सान को टाइम रे देख पाते केते मस्त हे जाई जब पिकनिक स्पॉट पई शीत दिन आसंदु पिकनिक करंतु गाइस भोजी सरू सरू संध्या आइ गला आउ एबे हमें देखि पारदुए पूरा सनसेट आउ एबे हमें जो 3 जण आसीदिलु से 3 जण बाटे आडे घर फेरुछु आउ जति वीडियोटा हमर भलो लागिबो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके बाय बाय